अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुछ ख़ास आम बातें जो ज़िंदगी में काम आने वाली हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन सी ख़ास ऐसी बातें हैं। अपने अखलाक और अपने किरदार को हमेशा उम्दा रखो, क्योंकि उससे खून और ख़ानदान की पहचान होती है। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगन से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वह चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। शौहर का साथ हो तो बीवी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नहीं घबराती, लेकिन अगर वही साथ छोड़ दे तो औरत बहुत ज़्यादा थक जाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक ज़्यादा देर तक तन्हा रहना इतना ही बुरा है जितना कि दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर। मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इंसान इज्जत से, और जल्दबाजी करने वाला कामयाबी से। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो और देखभाल कर लो, वे कभी अपने नहीं होते। जब रिस्क में कमी वाक़या होने लगे तो कसरत से इस्तिग़फ़ार बढ़ा करो। 4 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। औरत मोहब्बत के बग़ैर ऐसी मुरझा जाती है जैसे कोई फूल धूप न मिलने की वजह से अपनी ताज़गी खो बैठता है। अपनी ज़िंदगी में 4 चीज़ों को कभी मत तोड़िए: भरोसा, वादा, ताल्लुक़ और दिल, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो इनका शोर सुनाई नहीं देता, लेकिन दर्द बेपनाह होता है। कोई भी सफ़र ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। सो ज़िंदगी में भी मुश्किलों से घबरा कर रुकना नहीं चाहिए। दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो सिर्फ अपने रब की बारगाह में सोया करो। यह वो जगह है जहाँ नमाजी का ताना दिया जाता है, न मुस्तकबिल का खौफ दिलाया जाता है। बस रहम और करम के पर्दों से हम गुनहगारों को ढांप लिया जाता है। आगे बढ़ने वाला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कभी तरक्की नहीं करता। उस देने वाले का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, यह तो लेने वाला ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाता है। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत की दुकान ऐसी है जहां ख़रीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पर चंद आंसू रखकर चाहे जो ले लो। जब कभी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह ताला को देकर अल्लाह पाक के साथ तिजारत कर लिया करो। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। यह बेटियों की कहानी भी अजीब होती है। जहाँ पैदा होती हैं वह मेहमान होती हैं, और जहाँ रुखसत होती हैं वह मालिकियत समझी जाती है, मगर मुकद्दर की कोई गारंटी नहीं। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब से लोग बुज़ुर्ग की कम इज़्ज़त करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दबाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं मगर ज़िंदगी तो नहीं, सब्र करो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने की वह लोगों को बताना बंद कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना उतना ही मुश्किल जैसे पानी से पानी पर लिखना। मोहतरम नाज़रीन, मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी मोहब्बतें दी कि 2-4 नफ़रतों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्त बनने से पहले किसी का चेहरा मत देखें, बल्कि उसका अखलाक और चाहत को देखें, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफ़ा होती तो नमक हर जगह ज़ख्म की दवा होता।
باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ انشاءاللہ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں اس دنیا میں لڑائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے کہ مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے کہ غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ بات یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ توبہ کا خیال آنا خوش بختی ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدبختی ہے۔ جو عورت زیور زیادہ پہنتی ہے، ایسی عورت انسان سے کم اور اولاد سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہوں، ایسی عورت بہت طاقتور اور مضبوط ارادوں کی مالک ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال چھوٹے ہوں، وہ محنتی، ایماندار، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی، ان کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی ٹھوڑی پر تل ہو تو ایسی عورت قسمت کی دھنی، بہت دھنی ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ کبھی نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔